बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, डॉइच लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं। लेसन कुछ इस तरह है, तुमने हारना नहीं। Du hast nicht verloren। तुमने हारना नहीं। Du hast nicht verloren। verloren हारना, ज़ाया कर देना, खो देना। Du hast nicht verloren, तुमने हारना नहीं। तुमने जीतना है, Du musst gewinnen। तुमने जीतना है, Du musst gewinnen। gewinnen होता है जीत जाना, जिसे इंग्लिश में विन कहते हैं। Du musst gewinnen, तुमने जीतना है। हम जीतेंगे, wir werden gewinnen। हम जीतेंगे, wir werden gewinnen। सिर्फ आज के लिए, nur for heute। सिर्फ आज के लिए, nur for heute। for heute आज के लिए, nur सिर्फ। सिर्फ आज के लिए, nur for heute। हमेशा के लिए, nur for immer। हमेशा के लिए, nur for immer। immer हमेशा के लिए, जिसे इंग्लिश में forever कहते हैं। nur for immer हमेशा के लिए। हम खुश हैं, wir sind glücklich। हम खुश हैं, wir sind glücklich। glücklich खुश होना, wir sind हम हैं। फिर रिपीट करते हैं, तुमने हारना नहीं। Du hast nicht verloren। तुमने जीतना है, Du musst gewinnen। हम जीतेंगे, wir werden gewinnen। सिर्फ आज के लिए, nur for heute। हमेशा के लिए, nur for immer। हम खुश हैं, wir sind glücklich। glücklich खुश। तुमने ख़त्म करना है, Du musst fertig werden। तुमने ख़त्म करना है, Du musst fertig werden। तुमने छोड़ देना है, Du musst verlassen। तुमने छोड़ देना है, Du musst verlassen। verlassen छोड़ देना। Du musst तुमने ज़रूर छोड़ देना है। एक घंटे के अंदर, innerhalb einer Stunde। एक घंटे के अंदर, innerhalb einer Stunde। Stunde एक घंटा। innerhalb इसके अंदर, यानी एक घंटे के अरसे में। महीने के अंदर, innerhalb eines Monats। महीने के अंदर, innerhalb eines Monats। Monats महीना, eines एक महीने के अंदर, innerhalb eines Monats। यानी तुमने ये काम ख़त्म करना है, ये काम छोड़ना है, एक घंटे के अंदर या एक महीने के अंदर। अब जाग जाओ, jetzt wachst du auf। अब जाग जाओ, jetzt wachst du auf। aufwachen जाग जाना, wachst du auf अब जाग जाओ। तुमने ख़त्म करना है, Du musst fertig werden। तुमने छोड़ देना है, Du musst verlassen एक घंटे के अंदर, innerhalb einer Stunde। महीने के अंदर, innerhalb eines Monats। अब जाग जाओ, jetzt wachst du auf। इस हालत में, in dieser Situation। इस हालत में, in dieser Situation। situation इसे इंग्लिश में सिचुएशन कहते हैं, हालत, उर्दू में हालत कहेंगे। तुम जा नहीं सकते, Du musst nicht gehen। तुम जा नहीं सकते, Du musst nicht gehen। gehen जाना, nicht gehen नहीं जा सकते। तुमने रुकना है, Du musst bleiben। तुमने रुकना है, Du musst bleiben। bleiben रुकना, स्टे करना। Du musst तुमने ज़रूर, हर हालत में। तुमने इतबार करना है, Du musst glauben। तुमने इतबार करना है, Du musst glauben। glauben इत्माद करना, यकीन करना। Du musst तुमने ज़रूर।
تم نے دکھا دینا ہے. Du musst es zeigen. تم نے دکھا دینا ہے, تم نے شو کرنا ہے. Du musst es zeigen. Zeigen دکھانا, شو کرنا. تم نے چھپا دینا ہے. Du musst verstecken. تم نے چھپا دینا ہے. Du musst verstecken. Verstecken چھپا دینا, کسی چیز کو ڈھانپ دینا, کسی چیز کو کور کر دینا. تم نے چھپا دینا ہے. Du musst verstecken. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. اس حالت میں in dieser Situation تم جا نہیں سکتے. Du musst nicht gehen. تم نے رکنا ہے. Du musst bleiben. تم نے اعتبار کرنا ہے. Du musst glauben. تم نے دکھا دینا ہے. Du musst es zeigen. تم نے چھپا دینا ہے. Du musst verstecken. تم قبول کرو گے. Du wirst akzeptieren. تم قبول کرو گے. Du wirst akzeptieren. Akzeptieren ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا. Du wirst تم کرو گے. میری دعوت meine Einladung. میری دعوت meine Einladung. Einladung دعوت, meine میری. میرا تحفہ meine Geschenk. میرا تحفہ meine Geschenk. میری نصیحت mein Rat. میری نصیحت mein Rat. میری رائے meine Meinung. میری رائے meine Meinung. آپ جواب دو گے. Sie werden antworten. آپ جواب دو گے. Sie werden antworten. Antworten جواب دینا. Sie werden آپ نے دینا ہوگا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تم قبول کرو گے. Du wirst akzeptieren. میری دعوت mein Einladung. میرا تحفہ mein Geschenk. میری نصیحت mein Rat. میری رائے meine Meinung. آپ جواب دو گے. Sie werden antworten. آپ جواب دو گے. Sie werden antworten. تم نے جانا ہے. Du musst gehen. تم نے جانا ہے. Du musst gehen. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. Muss zum Arzt gehen. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. Muss zum Arzt gehen. Arzt ڈاکٹر. تم بیمار ہو. Du bist krank. تم بیمار ہو. Du bist krank. تمہاری آنکھیں سرخ ہیں. Deine Augen sind rot. تمہاری آنکھیں سرخ ہیں. Deine Augen sind rot. Deine Augen تمہاری آنکھیں. sind rot سرخ ہیں. تم کو بخار ہے. Du hast Fieber. تم کو بخار ہے. Du hast Fieber. تم پریشان ہو. Du bist besorgt. تم پریشان ہو. Du bist besorgt. besorgt پریشان ہونا, کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہونا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تم نے جانا ہے. Du musst gehen. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. Muss zum Arzt gehen. تم بیمار ہو. Du bist krank. تمہاری آنکھیں سرخ ہیں. Deine Augen sind rot. تم کو بخار ہے. Du hast Fieber. تم پریشان ہو. Du bist besorgt. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. auf Wiedersehen.